I have your attention, please? Train number 36823 up Howrah Bardhaman local is arriving on platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 36823 अब हावड़ा बर्धमान लोकल कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 36823 আপ হাওড়া বর্ধমান লোকাল 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে।